اپنے پاکستان سرائیکی پارٹی کے صدر وینس صاحب، انتخاب لیاقت چوہان صاحب اور کامریڈ نور خان، کامریڈ سلیم، کامریڈ یامین، طاہر رجوانہ صاحب اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ اتنے بڑے عظیم سانحے کے موقع پر اس دن کو یاد کرنے کے لیے اپنی اپنی تمام مصروفیات کو تیاگ کر یہاں آئے، تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش میں پہل کی۔ میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی کے کارکنوں کے مان کو بہت بڑھایا ہے، بہت حوصلہ دیا ہے۔ ہم آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں جوان بنا دیا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ 71 میں ہوا تھا، سامراجیوں نے یہاں کے اپنے گماشتوں کے ذریعے اس ملک کو دو لخت کیا تھا، یہ ان کا کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، یہ بستی بستے بستے بستی ہے، اچانک نہیں بس جاتی۔ یہ ان کی سازش پنپتے پنپتے پنپی ہے اور انہوں نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ اور میجر اسحاق نے اس پر جو نوحہ لکھا ہے مشرقی پاکستان کے البیہ کے نام پر اور پنجاب کے البیہ کے نام پر، یہ بہت منفرد کتاب ہے۔ ہم نے یہ کتاب بہت سارے کتاب گھروں پر بیچنے کے لیے جب دی تو انہوں نے کہا کہ اب تو کتاب کا زمانہ نہیں ہے، 200 300 کتابیں چھپتی ہیں اور وہ مشکل سے بکتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو یہ 1000 کتاب چھپوائی ہے اور آدھی سے زیادہ لوگوں نے خریدی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اس کتاب کو مشرقی پاکستان کا البیہ اور حسن ناصر کی شہادت، یہ کتاب پورے پاکستان سے جن دوستوں نے منگوائی ہے 400 روپے اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے، اور 250 روپے ڈاک خرچ ادا کیا ہے۔ اور اتنے چاہنے والے ہیں آج بھی اس کے لیے 5-7 پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب بھیج دیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن دوستوں نے یہ کتاب پہنچ گئی ہے جن کے پاس، وہ اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے اس پر تحریری مقالہ لکھ کر ہمیں دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں تک آپ کا نقد و نظر پہنچے کہ آپ سانحہ مشرقی پاکستان پر، سکوت مشرقی پاکستان پر اور سکوت پنجاب پر، یہ جو پنجاب کا المیہ ہے، یہ جو نواز ویس صاحب بیان فرما رہے تھے، ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب جو نوحہ فرما رہے تھے، دھریجہ صاحب جو نوحہ کر رہے تھے، یہ وہی نوحہ اس المیہ پنجاب میں میجر صاحب نے بیان کیا ہے، اور یہ ہمیں اس کو اپنے مطالعے میں لانا چاہیے۔ حسن ناصر کی شہادت 72 میں، میجر صاحب 82 میں فوت ہوئے، 72 میں چھپی، اس سے پہلے میجر صاحب نے لکھی۔ اس میں ایک مقام پہ میجر صاحب لکھتے ہیں کہ ہندو کے تعصب سے پاکستان بنا، اور پنجابیوں اگر سرائیکی صوبے کو نہ بننے دیا تو تمہارے تعصب ہی لازمی بنے گا۔ تو نواز ویس صاحب، آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبے کے ساتھ آپ نہیں کھڑے۔ ہمارے قائد، ہمارے دانشور، ہمارے لیڈر نے، محنت کشوں کے لیڈر نے تو سن 72 میں کہا کہ تمہارے تعصب سے یہ بن جائے گا
तुम इसे पहले बनने दो और इसका क्रेडिट लो। तो ये मेरा इस धरती का हक है, ये इस धरती का के ऊपर इस्तेसाल हो रहा है कि इसका इस्तेसाल बंद होना चाहिए और इसका हक मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि मुल्तान का हाई कोर्ट हो और वो लाहौर हाई कोर्ट कहलाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि लाहौर में तो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बन जाए और मुल्तान में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के नाम पर डिस्पेंसरी बनाकर दे दी जाए। ये दुख मुल्तान का है, मुल्तान के गरीबों का है, मुल्तान के मजदूरों का है, मुल्तान के किसानों का है और मेहनत कशों का है। हम सब आपके साथ हैं। हमारी तमाम तर जद्दोजहद काविशें आपकी जद्दोजहद के साथ हैं। ये आज पंजाब है और जब अरोड़ा हथियार डालता है तो वो सराइकी के हैसियत से नहीं डालता। हाँ, जब न्याजी हथियार डालता है अरोड़ा के सामने तो बहैसियत पंजाबी के नहीं डालता, वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से एक किरदार अदा कर रहा होता है। और जब अरोड़ा के सामने हथियार डाले जाते हैं, अरोड़ा उसका पिस्तौल लेता है तो वो बहैसियत पंजाबी के नहीं लेता, वो बहैसियत इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से लेता है। और मेजर साहब ने बड़े कुर्बनाक अंदाज में इस वाक्य को इस किताब में वाक्य वाजे किया है कि पंजाबियों को तमाशा बनाया गया है और पंजाब के मुंह पे कालक मली गई है। और पंजाब के पाकिस्तान के पांचों दरियाओं को मिलकर भी ये कालक धोनी पड़े तो ये कालक नहीं धुलेगी। और ये कालक किसने मली है? ये कालक अमेरिकी साम्राज्य ने मली है, सोशल साम्राज्य रूस ने मली है, हिंदुस्तान ने मली है और पाकिस्तान के गुमाश्ता सरमायादारों और जागीरदारों और ब्यूरोक्रेसी ने मली। इसको हम सब ने मिल के धोना है। और तमाम लसानी जो गिरोह है, लसानी कौमियतें हैं, हम उन सब को मानते हैं और उन सब के हुकूक हैं और वो हुकूक उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये साम्राज्य और साम्राज्य गुमाश्ते सराइकियों के भी दुश्मन हैं, पंजाबियों के भी दुश्मन हैं, पश्तूनों के भी दुश्मन हैं, बलोचों के भी दुश्मन हैं और उर्दू के भी दुश्मन हैं। मुझे आज याद है जब भुट्टो इक़्तिदार में आया तो उसने कहा मैं उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करता हूं। यहां पाकिस्तान में जब किसी की तरक्की और तरवीज के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं, दरअसल उसके खिलाफ साजिश के लिए मुख्तस किए जाते हैं। यहां तमाम जबानों के खिलाफ साजिश होती है, अगर नहीं होती तो इंग्लिश के खिलाफ नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। या तमाम कौमी ज़बानें जो हैं हमारे पाकिस्तान की, चाहे बलोची हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बरोही हो, चाहे पश्तो हो, चाहे सराइकी हो, चाहे यहाँ के राब्ते की ज़बान उर्दू हो, इनकी तरक्की और तरवीज के लिए कोई काम नहीं किया जाता। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनकी तरक्कियों के नाम पर सराइकी सूबे के बजाय ये क्या जनूबी पंजाब है, जनूबी सिंध क्यों नहीं है? हाँ, जनूबी बलूचिस्तान क्यों नहीं है? शुमाली बलूचिस्तान क्यों नहीं है? पंजाब को क्यों शुमाली पंजाब क्यों नहीं कहते आप? पंजाब के साथ तमाशा किया हुआ है तुमने, पंजाब को बदनाम करते हो। ये सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गुमाश्ता फौज है साम्राज्य की और ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो गुमाश्ता है साम्राज्य की, आज सारे सरमायादार ममालिक एक पिच पर हैं। हमारे तमाम दोस्तों ने कहा है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हमें मुत्तहिद होकर
मजदूरों को, किसानों को क़यादत फराहम करनी चाहिए, रहनुमाई देनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। आपके दुश्मन सब इकट्ठे हो गए हैं। आलमी साम्राज्य, आलमी सरमायादार एक तंजीम में इकट्ठे हैं, चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो। सब वो चीन में जाके एक एक हफ्ता मीटिंग करते हैं। चीन उसकी मेजबानी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और हम आपकी मेजबानी कर कर ये एजाज हासिल करते हैं। हम आपके मेजबान हैं, आपके साथी हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सब मिलकर जद्दोजहद